Борис Владимирович Бибиков, ҳунарманд, омӯзгор ва профессор, ходими хизматнишондодаи санъати ҷумҳурии мухтори Шӯравии социалистии Бошқиристон, ходими хизматнишондодаи санъати ҷумҳурии Шӯравии социалистии Тоҷикистон, дорандаи мукофоти давлатии собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ дар шаҳри Серпухови Россияи подшоҳӣ таваллуд шудааст. солҳои 1934 то 1978 дар Институти давлатии санъати театрии ба номи Луначарский ва Институти умумии иттифоқии давлатии кинематография дарс додааст. 13 курси миллӣ, беш аз 400 ҳунарпеша аз ҷумҳуриҳои Осиёи Миёна ва дигар манотиқи Иттиҳоди Шӯравӣ, аз он ҷумла 3 студияи тоҷикӣ солҳои 1960, 1971 ва 1976 аз он маҳорати актёрӣ омӯхтаанд. студияҳои тоҷикиро 60 нафар хатм карданд. студияи дӯстмедоштагӣ Борис Владимирович Ольга Ивановна ин студияи тоҷико буданд. он қадар мардуми тоҷикро дӯст медоштанд. маи таҷики аз тамоми вуҷудашон муҳаббат ҷорӣ мешуд. хеле сахтгир буданд. ҳамеша насиҳатҳои муфид медоданд. ҳамеша мегуфтанд ки шумо ҳар рӯз равед театр. Погодите! Постойте! Эй, постойте! Стойте! Вы ко мне? Не надо кричать, эй, профессор Соколов. А имя ваше? Зовут как? А зачем я вам понадобился? Да это главное, что понадобился. Я хотела... Мне надо вам... Благодарю. Я хотела... Видите, девушка, если вы относительно поступления, так теперь уж поздно. Поздно. Поздно, прием уж закончен. Закончен. А если вы по другим вопросам, тогда давайте завтра. 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 Всего хорошего. вақте ки шумо вориди ин толор шудед, садои доира баланд буд. дар гитис як анъанае доштем гурӯҳи мо. вақте ки Ольга Ивановнаю Борис Владимирович ба дарс меомаданд, мо доира мезадем. ҳама ҳайрон мешуданд ки чӣ гап. ман мехостам ҳамин рӯз шуморо шод гардонам. ҳамкасбони азиз, ба гумонам ҳар яктаи мо шодем аз он ки дар ин ҷо ҷамъ омадаем ва солҳои ҷавонӣ, давраҳои тиллоии донишҷӯиамонро ба хотир биёрем. албатта мо бо беҳтарин устодони соҳаи театр, махсусан бо устоди бузурги мо Борис Владимирович Бибиков давоми чандин солҳои донишҷӯӣ кор кардем. шиори асосии Бибиков он буд ки сабақҳое ки ман аз устодам Константин Сергеевич Станиславский омӯхтам, ман бояд ба ояндагони соҳаи театр албатта бирасонам. давре ки дар ӯ омадану рафтани мост, онро на ниҳоят на бадоят пайдост. кас ҳеҷ нагуфтан зиммани рост, кин омадан аз куҷову рафтан ба куҷост. мақсуд зи ҷумла офариниш моем, дар чашми хирад ҷавҳари биниш моем. ин доираи ҷаҳон
چو انگشتری است به هیچ شکی، نقش نگینش ماییم. خوش باش که غصه بیکران خواهد بود، در چرخ قران اختران خواهد بود. خشتی که ز خاکی تو بخواهند زدن، دیوار سرای دیگران خواهد بود. آنان که کهن بوند و آنان که نوند، هر یک پی یکدیگر یکا یک بشوند. وین ملک جهان به کس نماند جاوید، رفتند و رویم و باز آیند و روند. یاران چو به اتفاق میعاد کنید، خود را به جمال یکدیگر شاد کنید. ساقی چو می مغانه بر کف گیرد، بیچاره مرا هم به دعا یاد کنید. این بحر وجود آمده بیرون ز نهفت، کس نیست که این گوهر تحقیق بسوفت. هر کس سخن از سر سودا گفتند، زان روی که هست کس نمیداند گفت. آورد به اضطرارم اول به وجود، جز حیرتم از حیات چیزی نفزود. رفتیم به یک راه و ندانیم چی بود، زین آمدن و بودن و رفتن مقصود. استاد بسیار مرد سختگیر بودند، از حد زیاد مرد سختگیر بودند. به خاطر گپ راست، به خاطر حقیقت از هیچ استحاله نمی کردند. اگر که فرض کردیم یگان خطا کردید، یگان گناه کردید، نادرست رفتار کردید، نادرست نقشه اجرا کردید، روی راست گپ می زدن، آشکارا گپ می زدن و فکر نمی کردن که شما خفه می شوید، خفه نمی شوید. حقیقت برای این کس از همه چیز بالا بودند. Что здесь происходит? Куда? Что вы здесь делаете? Я иду по коридору, вижу свободную коридору. Да я не могу познакомить друг. Дёрг, Что? Я говорю, иду я по Вон! Чё? Как вы сказали? Вон! Из института вон! Врачу, скорее! وقتی که ما ختم کردیم دانشکده، ما تمام کورس ما لیلنوود بفرستادن. بعد ما اونجا سرود باشد سرود، رقص باشد رقص، صحنه های عمومی باشد عمومی با می برآمدیم. بعد از بین ما پنهانی ساجده غلامووا پنهانی از ما مکتوب نوشته. ساجده غلامووا اولگا پژو بیبیکفبا که ما دیپلم گرفتیم ارتیستای کینو و تئاتر. ما باشیم اینجا رقص و سرود موزیکالنی تئاتر. اولگا پژو و قطی بیبیکوف مکتوب می نویسن. همه ما تئاتر لختی و گذراندن. از همه یک چیز بسیار قیمتی آنها در آن بود که می گفتن که هنرمند باید انتظام حربی داشته باشد. اگر انتظام حربی نداشته باشد وای هنرمند نمی شود.
نویسنده پیکول که فاوریت نام دارد در این کتاب نامبر شده است و از جمله بیبیکف ها، یعنی این اولاد 300 سال باز کاتب مطبوعاتی شاهان بودند. از رفتار و از دید و از گفتار اون کس سبق آموخته ایم. борис владимирович бибиков вақте мо мегӯем ин номи шарифа ҳатман пеши чашмамон номи ольга ивановна, чаро ки инҳо як умр якҷоя буданд, ҳам зану шавҳар буданд, ҳам ҳамкор буданд паҳлӯ ба паҳлӯ ва ҳам дар гитис ва ҳам дар вгик кор мекарданд. манаш хеле ки мо мебинем ҳозир ёдовар шуданд шогирдо. дар се насле ки ин инҷо нишастанд, дар ҳамин се насл роҳбари бадеии курс ҳамеша ольга ивановна пижова буданд, вале борис владимирович дар паҳлӯшон буданд. соли 1972 ольга ивановна аз дунё гузаштанд ва ба ҷои ольга ивановна роҳбари курса ба Чистяков Михаил Петрович спориданд. борис владимирович ин хеле чизоя дӯст намедоштанд, аммо дар се студияам роҳбари воқеию аслӣ борис владимирович буданд. воқеан устоди забардаст буданд. он кас забардаст ба маънои он ки тамоми таҷрибаи театра доштанд. Очень важно где-то вот угадать, есть ли в этом человеке что-то такое, что даст ему возможность сказать свое слово в искусстве. соҳиб мактаб буданд худи борис владимирович ва ҳамин мактаба барои ҳамаи ҳамин се насли мо тарбия карданд. ҳамин мактаба ҷорӣ карданд дар санъати театри тоҷик. духтаронро хеле агар ягон кас ранҷонад маҷлис карда, дар хотир доред, маҷлис карда насиҳат мекарданд ки бо занҳо духтарҳо хуб рафтор кунед. тарбия мекарданд ҳамаи моро. кӯшиш мекарданд ки қадамҳоямонро хеле хуб гузорем, ба роҳи бад наравем. ба хонаашон таклиф карда ба мо насиҳатҳо мекарданд. ё ин ки агар ҳис карданд ки камбудие дорад ягон хонандае ки дар ҳамкурсҳои мо камбудие дорад, як аҷоиб аз кисаашон ҳамеша як 10 сӯмаи шараққосӣ дар хотир дорад бароварда оҳистекак ба ҳеҷ кас нафаҳмонда ба мо медоданд. не баристон не лозим не лозим не мегуфтанд ки ягон вақт оварда медиҳӣ. ҳамин хел карда ёрӣ мерасонданд. камбудиҳои моро ҳамеша мепурсиданд ва барои ман борис владимирович бибиков тақдири маро ҳал кардагӣ дар санъат. шахсе ки аз сифр сар карда то охир чизе ки ман дар саҳна бозида метавонам омӯхтану ва ҳаминро ман ҳис мекардам ки ба ҳамдигар вақте ки мо ҳамдигарро мефаҳмидем. аз ҳама муҳимаш барои ман ҳамин буд ки китобҳое ки мисол мехондам. мо дар курсамо чандин нафар зану шавҳар шудаем. 4 ҷуфта зану шавҳар шудем. насиҳат мекарданд. ҳар як қадамам бо муаллим вобаста. дар саҳна ҳар коре ки мекунам аввал устоди азиз
Борис Владимирович Бибиковро аввал ба хотир меорам, баъд корамро сар мекунам. برای تقدیر گفت آذر دلبرجان اینجا گفتن که مسئله تقدیر من برای سادینش بسیار حل کردن همچون اکتریسا خودی برای سادینش نقل کردن نسبتی تیخنوف امتحان میشود تیخنوف میغلطد از امتحان میغلطد بعد میگوید که من برآمدم ایستادم هم بیخی دیوار و میگه یک بچه‌چه که یوش ایستاده همین زور گریه کرده ایستاده است پرسیدم چی گریه میکنی میگه من داخل نشدم من بسیار میخوام اکتور شوم بسیار میخوام من این کسبه دوست میدارم بعد گفت که فامیلت چی تیخنوف برفت از پیش رکتور نگاه کردن روی خطا همین خط کشیدگی پایان خط و فامیله تیخنوف بر رکتور با گفت است که همین خطا گیر پایان تر کن یک تا پایان کن تمام همین کار کرده است تیخنوف داخل شده است اینا همچون پدر و مادر همیشه مایه حمایه میکردن اکن ببینید اون مکتب بزرگی همین شخصیت ها بود که امروز در تئاترها اون ستونهای اساسی تئاتر را برداشتگی ها مکتب گیتس است مکتب آلگوان پژو است مکتب بیبیکوف است من بار یک قصه نقل کنم ما مهمان شدیم در خانه بوریس ولادیمیرویچ ما آلگوان تکلیف کرد که بیایتون همجا هم کورسو بیتون ما هم تو قالین کلان داشتن زالشان با یاد شما با هستن قالین پتناک سیرپتی کلان همه مانو شنوندن گفت ده یز نیو شما بالا کورپاچه با میشینید خیلی من کورپاچه ندارم همین بالا قالین با گیر چینید خیلی که معرکه آراسته میکنید شما با خودشان اولگا ایوان از همین آشخانه چای دم کرده تورت آورده بوتربرود کرده موهای چی؟ مهمانداری زیافت کردن هرچند که ما خودمون به ناهنجار حس کردیم گفتیم که اولگا ایوان این درست است شما خدمت میکنید ما خزم нет گفت это обычай таджиков я очень уважаю и люблю мужчины сидят а женщины ухаживают за ними در برابر اینقدر بزرگیشان خاکساریشان چقدر زیاد باز میگویم که امروز پایه های اساسی تئاتر تاجیک در دوشی اساسی انمون مکتب گیتس است
همین ممکن جدیگی وای بود یا همین سرزنش وای بود که کسی که همین گوش کرد و کسی که در گوشش در مایناش داشت و کسی که کار کرد و مخصوص گفت که طبعا это 10%. Работа, труд актера. Это, говорит, самое главное. Говорит, еще терпение. Мы двойме говорим. Она сабури, мы мехнат, بعد همون استثنا از دل جان گفت کار میکنی تو پسند میکنن. همین گپ در خاطرم موند است. سختگیری وای بود، طلباتی وای بود که با یک مرتبه رسیدند و شاگردان با یک بلندی رسیدند. اولگا ایوانا می اومدن با هم میشتن. بعد بسیار وقتا در خوابگاه ما میگیم دعوت میکردیم اونو خستن می اومدن. همه خوابگاه تا چهارم پنجم آشیانه برآمدن می اومدن. بعد ما پیشکی از اون که همیشه از همین شمالخوری میترسیدن. یادتون باشه اسفندیار؟ تیرزه. بعد تیرزه های همین ادیولوی کشیده سیمپیچ کرده یا میخ کوفته و همین باید میکردیم یکی مبادا گفته نمیشه از همین زنده روانو با یکی پاکه گوید که زباله اینقدر اومده اینقدر زمینی صحبت میکردن یکی پاگاه می اومدن ما میگفتیم که خیلی اکو امروز زیافت خوردن پاگاه ممکن کمی اکو سبکتر میشه همه نصیبت شد که یک باره با ما دیگر جنجال و تنقید و همه این به خاطری چی بود یعنی که ما یک چیز از خود کنیم یک چیز فهمیم و من گمان میکنم که همون برای خودم من شخصا یعنی که همه خلاصه کردم که یعنی که همون جسارت هنر این یک چیزی است که نه هر معلم نه هر آموزگار نه هر رژیسور کارگردان میداند این چیزا فرض کردیم در قلبی هنرپیشه هنرمند جا کنند. یک سر و لباس های نوی برای جوان ها پیدا می شد و زیبنده هم بود و من هم مست به همون سر و لباس ها عشق بستم همه خیلی لباس ها پوشیدم. وقتی که به درس آمدیم همه شیشتند لیکن بریس و میروچ نشیشتند هم راست ایستادن و گفتن в курсе появился стиляк. И это он, Ахмадханов. حق بدند. من از این نرنجیدم چون که من حال حقوق چنین لباس ها را پوشیدن نداشتم. یعنی من باید خانم نه از پشت لباس شوم. یعنی من گفتم که چه تربیه‌ای عجایب آخه میدادند. مهربان بودند چقدر که عبادالله دوستا گفتند باره ما همراه دلبر جان شادی سالیوف کارهای دیپلمی داشتیم هلاکت امید بعد اونجا یک آبراز بود کابوس زمستان قهرتان خلاص برای این آبراز شدم من همون سرم تراش کردم پاک تراش کردم بعد تصادفاً این تلپک من دوز دیدم در وقت درس این لطه از سرم گشتم بریس لازمش آخر یک کمی چشماش خیره میدیدن گفتن кто это там сидит گفتن это я Гулямов. Ну, голубчик, что ты с собой сделал? А бачоям Йордам Каранкутанки, он из-за роли, вот Кобус, он постригся. И потом шапку украли у него. Да вы что? Хестан, Рафтан, продолжайте, Ольга Ивановна. Рафтан Асхона, тельпаки ходашона овардану, сари мамба пушонтан, не болей. Бали. Хами хилхисталатои хили خوبی داشتن مهربان بودن نسبت استودیوی ما نسبت همه استودیوها و سیاستی خوبی هم داشتن جسارت داشتن. Дело вот в чем, Александр Александрович. Кое-кто из ваших, так сказать, студентов обижаются на вас. Да? Обижаются, что они не Шаляпины и не Неждановы, так я понимаю? Колючий вы человек. Обижаются, что вы мало уделяете им внимания. И отдаете больше времени 4 вашим ученикам. Ах, вот как. А кому персонально, позвольте вас спросить? Ну, в частности, вот этой новой студентке. Понятно. Кому еще, вы знаете? И почему я им уделяю, вы знаете? Да мы их отлично знаем, Александр Александрович. Я понимаю, у каждого могут быть свои симпатии, так сказать, антипатии. Но в интересах педагогики... В интересах педагогики
Из всех своих учеников я бы оставил в институте только эту 4. Вот это было бы в интересах педагогики. Но, Александр Александрович, мы должны их учить и должны, так сказать, воспитывать. Я не хочу воспитывать посредственности. Не хочу, понимаете? Довольно этой тухлой беспристрастности. Не надо засорять нашу профессию. И так уж. Александр Александрович. Вы можете не волноваться, Денис Иванович. В пределах учебного расписания я занимаюсь со всеми студентами поровну. Ну вот и отлично. К сожалению. А вот на дополнительные занятия в свое свободное время я вызываю тех, кого нахожу нужным. Вот. Ну вот, теперь мне все, так сказать, понятно. Я могу быть свободным? Да-да, Александр Александрович, пожалуйста. Это великая вещь, которую мы потеряли сегодня. Мы не говорим, как они, а говорим, как уличные люди на сцене. Молодец, абсолютно правильно. Понимаете, санас дигар забон дорад. ما معلمای بزرگ زبان تاجیکی داشتیم. محرم فیضویچ، صلاح‌الدین صالح‌زاده، شوکت نیازی. اینا آمده همراه بریس لدیم شولگوان میخائیل پتروویچ نینا ویکتورنا میشتند. درس‌های نطق صحنوی به می رفتند. Хотела я Моке Помёныч Ларисе подарок сделать. Да дорого, не по карману. Ну, это пустяки. گمان میکنم که با یک حجت، با یک مراجعت، با یک برنامه ما باید با وزارت فرهنگ و وزارت فرهنگ با حکومت جمهوری که تئاتر را به نام اونا گذارن یا نمیدونم یا کوچه که ما اینقدر اونا خدمتی که زیاد کردن. تقدیرش به دست در همین دوشنبه خب از دنیا گذشتند، منزل دارند و اون منزلشون آباد است و شکری خدا که ما من شاگردا حال و احوال این آرامگاهشان خبر داریم و کوشش میکنیم که آرامگاه تازه و آزاده باشد تا اینکه واقعا ما توانیم همچون شاگردان حقیقی نسبت استاد خودمون یک احترامی واقعی داشته باشیم. Ну и как? По-моему, ничего. Как вы говорите? По-моему, ничего. Ничего. Ничего хорошего. По-моему, плохо. О чем вы сегодня думаете? Я не знаю. Вот и я не знаю. А надо думать о том, о чем вы поете. Надо жить этими мыслями, этой музыкой. Поставь чемодан. Вы пришли сюда учиться и потрудитесь работать как лошадь. Не можете, не хотите, уходите. Время легких успехов прошло. Скоро пройдет. Должно пройти. Понятно? Понятно. борис владимирович бибиков аз соли 1978 то охири умр муаллими маҳорати актёрии донишкадаи давлатии санъати тоҷикистон ба номи мирзо турсунзода буд.
ҳамсари Борис Бибиков низ Ольга Пижова аз ходимони намоёни санъати театр ва синамои Иттиҳоди Шӯравӣ буда дар якҷоягӣ бо ҳам як умр дар таълиму тарбияи шогирдон саҳми босазое гузоштанд.